नहमदुन व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले वीनस टीवी का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को खुसूसी तक कवरेज दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का हमेशा ये मोटिव रहा है कि एक हमने जो पैट्रियोटिक बिज़नेसमैन के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का ये मकसद होता है कि जी आप अगर यानी एक घर से जो है वो एक कुंबा बनता है, और कुंबे से जो है वो एक मुल्क बनता है, मोहल्ला बनता है, फिर इलाका बनता है, फिर उसके बाद वो एक इकनॉमी का रिवाइवल आता है, और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान में खुशहाली की तरफ जाने का एक रास्ता जो हम समझते हैं कि हमारी नज़र में उसको जो है वो फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो अपना सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो एक बहुत बड़ा जो अलमबरदार हैं वो लेके गए यहाँ से एक माशाल्लाह, और वो मुश्ताक साहब की बड़ी काविशें थी इसके अंदर। ना सिर्फ मुश्ताक साहब बल्कि मैं इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी और प्लस इंटरनेशनल जो कि तमाम मुल्कों के सरबराहान हैं ख़ास तौर पर, उनका भी बड़ा मशकूर हूँ इस हवाले से कि उन्होंने फ़लस्तीन की आवाज़ को सुना और वहाँ की मज़लूम कौम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और देखें, ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है, और ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला की ये शहरियों का एक इत्तेहाद था, और मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन इन रियल ये अवामी अक़वाम मुत्तहिदा है और थी, जो कि उस अक़वाम मुत्तहिदा से जो हॉस्टेजेस है वर्ल्ड पावर की उससे ज़्यादा पावरफुल है। और इसके जो 3 मकासद थे, एंड द सीज, एस्टेब्लिश अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर एंड स्टॉप दिस जेनोसाइड, वो तीनों मकासद हासिल हो गए। आज सीज ख़त्म हो चुका है, आज ट्रक जो हैं इमदाद के वो जा रहे हैं, और आज वो फुल स्केल जेनोसाइड जो था वो ख़त्म हो गया है। यानी हमले होते हैं लेकिन वो जो फुल स्केल जेनोसाइड था वो ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि एक सक्सेस स्टोरी है और बहुत कामयाब, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है यूरोप के अवाम को, बिलखसूस स्वीडन की 22 साला ग्रीटा थनबर्ग को, जो वाइल हैं ट्यूनिस के, और जो त्यागो हैं ब्राज़ील के हैं, और जो यास्मीन हैं जर्मनी की। ये वो लोग हैं जो हीरोज़ हैं और जिनके जो इंसानियत के मुहसिनीन हैं, और जिन्होंने इस पूरे इनकलाबी जो इनिशिएटिव है उसको लिया और इसको कामयाबी तक पहुंचाया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये स्टार्ट है, इंशाल्लाह इससे बड़ी तकारीब भी होंगी, और क्योंकि इनकी कंफर्मेशन थोड़ी लेट आई, वरना यहाँ हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मौजूद होते, लेकिन आज भी माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक लोग आ गए। और बात यह है कि काम ही इन्होंने इतना बड़ा किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे एतकाफ़ में एक आदमी बैठ जाए तो मोहल्ले का हक़ अदा हो जाता है, इस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों का हक़ अदा कर दिया जाकर, और पाकिस्तान से एक नुमाइंदगी हो गई इस बात की कि कम से कम इस कार खैर में हमारे यहाँ से भी एक शख्स जो है वो उसने इतनी हिम्मत पकड़ी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, और इतना लंबा सफ़र करके गाज़ा गए, फिर वहाँ अरेस्ट भी हुए, जेल में भी रहे। तो ये बड़ी बात है, और मैं क्या, हमारी पूरी कौम इनकी मशकूर है कि ये इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो इंशाल्लाह इनके एजाज़ में और भी तकारीब होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कुरंगी एसोसिएशन वाले भी करेंगे, और भी लोग इनके एजाज़ में तकारीब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो मामलात हैं जिसमें मुझे सिर्फ तकलीफ़ इस बात की थी कि हमारे मुल्क में किसी ने आगे बढ़कर जिस तरह से मुश्ताक साहब ख़ुद अपने आप जो हैं वो गज़ा के लिए गए थे, हमारे मुल्क ने कुछ नहीं किया, और ये बहुत तकलीफ़देह अमर है। हालांकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है क़ायद-ए-आज़म से और अब तक, वो यही रहा है कि इज़राइल को तस्लीम नहीं करना है, और जिस तरह से इज़राइल क़याम जिस तरह से उसका हुआ है, शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, मगर आप हैरत होगी कि जब मुस्तकिल ये कहा जाता है कि इज़राइल वाहिद
ملک ہے جس میں کہ یہود جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں، مگر یہ بات غلط ہے۔ ایک اور جگہ ہے، مجھے نام اس کا ابھی یاد نہیں آ رہا، مگر یہودی جو ہیں وہ اس ملک میں سب سے زیادہ موجود ہیں۔ یہ اس کے ملیشیا کے اور چین کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر کہ یہ یہودی موجود تھے۔ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ادھر بھیجا جاتا، ان کو فلسطین کے اندر اور ان کے جو آباء و اجداد جو تھے فلسطین کے، ان کو باہر نکال کر اور ان کو جگہ دی گئی۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے اوپر کہ جتنی ہم ان کے بارے میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کیا گیا ہے، وہ اتنا ہی ہمیں کہنا چاہیے، بلکہ زیادہ۔ پاکستان بزنس گروپ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتا رہا ہے، پیس کو پروموٹ کرتا رہا ہے، تھرو اسپورٹس، تھرو میڈیکل۔ کووڈ کے اندر بھی ہم لوگوں نے کام کیا، اور جس طریقے سے اس وقت فلسطین کے اندر جو ہے وہ مسلمان پس رہے ہیں اور جس طرح وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم مسلسل پاکستان بزنس گروپ کے پلیٹ فارم سے کام کرتے رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک حد جو ہے وہ قصہ ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آتی تھی اور لا کر اس میں ڈالتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ تمہاری چونچ کے پانی سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو یہ شکل دکھا سکتی ہوں کہ میں آگ بجھانے والوں میں تھی اور جلانے والوں میں نہیں تھی۔ تو یہ سینیٹر مشتاق صاحب بھی آگ بجھانے والوں میں تھے، جلانے والوں میں نہیں تھے، اور ہم بھی ان کو اس بات کا ریگارڈ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس فلوٹیلا کے ساتھ وہ وہاں پر گئے، ایک امن کا پیغام لے کے گئے، اور پاکستان کی طرف سے انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ بہت اچھا اور بہت بلیسنگ والا کام ہے۔ تھینک یو۔ ہاں ماشاءاللہ، بات یہی ہے اس قابل ہیں جو ریکارڈ کیا جائے ان کو، اور جو ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو امت مسلمہ میں چند لوگوں نے کیا ہے، اور جو ہے ان میں ہمارے پاکستانی جو ہیں سینیٹر، انہوں نے تنہا اس کام کو انجام دیا، اور لوگوں کے ساتھ گئے اور جا کے جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں جو کام وہ کر کے آئے ہیں، وہاں جو اس قسم کے سوالات اور جو مار پیٹ اور جو جس طرح سے وہاں کی افواج جو ہیں ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں، وہ قیدیوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام مکمل کر کے آئے اور ہار مان کے نہیں آئے، اور انہوں نے جو ہے اسرائیل کو قبول ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے یہاں اس دستخط کیسے کر دوں اس ڈاکومنٹ پہ جو میں جب آپ کو اس بطور ملک مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اور ہم جیسے لوگوں کو بھی ہمت دے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ آمین۔